لاہور ہائی کورٹ نے NA 130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی منظور کے خلاف درخواست پر سماعت اور عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ ٹریبیونل کا فیصلہ برقرار، عدالت نے بلال یاسین کی درخواست خارج کر دی ہے۔ تو اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے NA 130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی منظور کے خلاف درخواست پر سماعت اور عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ ٹریبیونل کا فیصلہ برقرار ہے، عدالت نے بلال یاسین کی درخواست خارج کر دی ہے اور عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ ٹریبیونل کا فیصلہ بھی برقرار ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے NA 130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی منظور کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ ڈولفن فورس کے ڈیوٹی اوقات 4 گھنٹے تک بڑھا دیے گئے ہیں۔ ڈولفن اہلکار سخت سردی میں اب 12 گھنٹے موٹر سائیکل چلائیں گے۔ سردی میں 12 گھنٹے لگاتار موٹر سائیکل چلانے سے اہلکار کی صحت متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور ڈیوٹی اوقات بڑھنے سے ڈولفن فورس میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ جی شاہزیب۔ جی بالکل، ڈولفن فورس کے ڈیوٹی کے اوقات کار کو بڑھا دیا گیا ہے، جس کے باعث ڈولفن فورس میں ایک تشویش کی لہر نظر آ رہی ہے، کیونکہ ڈولفن اہلکاروں کو اب سردی کے اندر جو ہے وہ 12 گھنٹے موٹر سائیکل چلانا ہوگی۔ ڈولفن فورس پہلے 8 گھنٹے اپنے فرائض سر انجام دیتی تھی، لیکن موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ ڈولفن فورس کے اوقات کار کے اندر تبدیلی کی گئی ہے اور ڈولفن فورس جو ہے وہ 8 کے بجائے عارضی طور پر اب 12 گھنٹے اپنے فرائض سر انجام دے گی۔ 170 ٹیمیں ہیں شہر کے اندر جو کہ اپنی فرائض سر انجام دے رہی ہیں، ان کا ڈیوٹی شیڈول جو ہے وہ 12 گھنٹے کا کر دیا گیا ہے۔ اوقات کار بڑھ جانے سے ڈولفن اہلکاروں کی صحت بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ پر اعلیٰ حکام سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈولفن اہلکاروں کی جو اوقات کار کے اندر تبدیلی ہے وہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کی گئی ہے، جبکہ الیکشن بھی قریب ہیں اور اس کے باعث بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں تاکہ پولیس جو ہے وہ اپنے فرائض اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے۔ الیکشن کے لیے جو ریزروے ہیں وہ بھی مکمل کر لی جائیں اور جو کرائم کنٹرول کی سچویشن ہے اس کو بھی قابو کر لیا جائے۔ بہت شکریہ شاہزیب۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے ڈاکٹر یاسمین راشد اور زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف دائر درخواستیں مسترد کرتے ہوئے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس جواد حسن پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی۔ رہنما PTI ڈاکٹر یاسمین راشد کے NA 130 لاہور سے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف لیگی رہنما بلال یاسین نے درخواست دائر کی تھی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن اپیلٹ ٹریبیونل نے حقائق کے برعکس یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی منظور کیے۔ عدالت یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا حکم جاری کرے۔ عدالت نے بلال یاسین کی درخواست خارج کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد کو الیکشن میں حصہ لینے کا اپیلٹ ٹریبیونل کا فیصلہ برقرار رکھا۔ 3 رکنی بینچ نے زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف دائر درخواست بھی خارج کر دی۔ عدالت نے اپیلٹ ٹریبیونل کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے زلفی بخاری کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ ملک ظہیر عباس کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست پر بھی سماعت ہوئی۔ 3 رکنی بینچ نے اپیلٹ ٹریبیونل کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے ملک ظہیر عباس کو الیکشن میں حصہ لینے کا اہل قرار دے دیا۔ عدالت نے بانی PTI شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، شیخ رشید، ریحانہ ڈار، ہبہ فواد سمیت دیگر رہنماؤں کی درخواستوں پر فیصلے محفوظ کر رکھے ہیں۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا گنگا رام اور جنرل ہسپتال کا دورہ اپ گریڈیشن اور تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ دونوں ہسپتال ٹائم لائن کے اندر مکمل ہونے چاہیے۔ اپ گریڈیشن کے کاموں میں معیار کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ شدید سردی میں دکھی انسانیت کی خدمت کی دھن۔ محسن سپیڈ کا گنگا رام اور جنرل اسپتال کا 3 گھنٹے طویل دورہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے گنگا رام اسپتال کی اپ گریڈیشن کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسپتال کے برآمدے سے گزرنے والی سیوریج لائن کا فوری نوٹس، MD واسا موقع پر ہی طلب، سیوریج لائن کو متبادل جگہ منتقل کرنے کا حکم جاری۔ اسپتال کے اندر خالی جگہ پر پودے لگانے اور لینڈسکیپنگ کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی جنرل اسپتال بھی
गए, अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया और इमरजेंसी ब्लॉक की तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। इमरजेंसी ब्लॉक के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हर लम्हा कीमती है, 1 मिनट भी जाया नहीं कर सकते। दोनों अस्पताल टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल चाहिए। अपग्रेडेशन के कामों में मयार को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। सूबाई वुज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर, सेहत, तामीरात व मवासलात, सयाहत के सेक्रेटरी, कमिश्नर और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। स्मोग और खुश सर्दी से नमूनिया के केसेस में इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर में 60, पंजाब भर में नमूनिया के मजीद 130 केस रिपोर्ट हुए हैं और 15 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। मोहम्मद बिलाल की ये रिपोर्ट देखिए। स्मोग और खुश सर्दी नमूनिया के केसेस में इजाफे का सबब बनने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में 60, पंजाब भर में नमूनिया के 130 केस रिपोर्ट हुए। मौसमी मर्ज की वजह से सूबे भर में एक रोज में 15 बच्चे जाँ बहक हो गए। लाहौर में मजमूई तौर पर 609 जबकि पंजाब भर में 4500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। नमूनिया से जाँ बहक होने वाले बच्चों की मजमूई तादाद भी 112 तक पहुँच गयी। डायरेक्टर EPI प्रोग्राम डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है 30 से ज्यादा किस्म के जरासीम से नमूनिया हो सकता है। दुनिया में बच्चों की मजमूई अमवात में से 15% नमूनिया की वजह से होती है। जो छोटे बच्चे हैं उनमें चूँकि क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है तो उनका एक तो बीमारी का शिकार भी जल्दी होते हैं और उनकी अमवात के भी इम्कानात ज़्यादा होते हैं। ये जो शदीद सर्दी का मौसम है इसमें बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी की वजह से और मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस और बैक्टीरिया उनकी तादाद में इजाफ़ा होता है। तो वालिदैन से ये अपील है कि एक तो छोटे बच्चों को सर्दी से बचाएँ, उनको गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना लेके जाएँ, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं और एक जो पर्सनल हाइजीन है उसका ख्याल करें। लाहौर के अस्पतालों में नमूनिया, चेस्ट और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। सिर्फ चिल्ड्रन अस्पताल में 55 से ज्यादा बच्चे दाखिल हैं। मार्केट में नमूनिया की वैक्सीन और अद्वियात की अदम दस्तयाबी से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन शहबाज के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। नमूनिया की वैक्सीन के बाद नमूनिया की मेडिसिन भी नायाब हो गई। 150 रुपये वाला कैप्सूल 1000 रुपये में मिलने लगा। चिल्ड्रन अस्पताल समेत तमाम अस्पतालों में नमूनिया मरीजों से भरे पड़े हैं और परेशान हाल अवाम ख्वार होने लगे हैं। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शदीद मौसमी असरात से जहां नमूनिया के मरीजों में इजाफा हो रहा है, वहीं सितम ज़रीफ़ी ये है कि नमूनिया की दवा मार्केट में नायाब हो चुकी। वैक्सीन तो पहले ही दस्तयाब न थी। मार्केट में नमूनिया के 10 कैप्सूल की कीमत ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए तक है, जबकि इस वक्त एक डब्बे के 15,000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। यूं नमूनिया के एक कैप्सूल की कीमत 150 रुपए के बजाय 1000 हो चुकी। मार्केट में इस वक्त 6 बड़ी कंपनियों की मेडिसिन नायाब है। शहरियों ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी से नमूनिया दवा की अदम दस्तयाबी और महंगे दामों फरोख्त पर फौरी एक्शन लेने की अपील की है। कैमरामैन जुहेब के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। होशुरबा महंगाई में आवाम के लिए एक और मुश्किल, ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीसों में बेपनाह इजाफा। कार और मोटरसाइकिल के लर्नर परमिट के लिए 500 रुपये फ़ीस अदा करना होगी। फ़ीसों में होशुरबा इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और मुश्किल, ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में बेपनाह इजाफा। नया फीस शेड्यूल भी लागू हो गया। नए फीस शेड्यूल के मुताबिक कार और मोटरसाइकिल के लर्नर परमिट की फीस 500 रुपए मुकर्रर, मोटरसाइकिल, कार और जीप के लाइसेंस की फीस 1800 रुपए कर दी गई। LTV लाइसेंस की फीस 2000 रुपए हो गई। HTV लाइसेंस की फीस 2000 रुपए जमा करवाना होगी। ज़राई ट्रैक्टर के लाइसेंस की फीस 1000 रुपए हो गई। कमर्शियल ट्रैक्टर और पब्लिक सर्विस व्हीकल लाइसेंस की फीस 1500 रुपए मुकर्रर। दीगर लाइसेंसों की फीस 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई। अवाम फीसों में होशुरबा इजाफे के खिलाफ हट पड़े। हुकूमत से फैसले पर नजर सानी का मुतालबा कर दिया। महंगाई है मगर इनको इंस्टॉलमेंट में कर देना चाहिए फीस को, कि चलो आधी फीस जमा करा दें, आधी जब लाइसेंस बन गया फिर दे दें। फीस का जो है ना ये एक हद तक होना चाहिए ताकि गरीब को भी ये मौका मिल जाए। पता चले कि बाद में फिर गरीब मायूस हो गया, तो फीस जो है ना वो 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नए शेड्यूल के मुताबिक अब 1, 2, 3 और 5 साल तक के लिए लाइसेंस हासिल किए जा सकेंगे। हर साल लाइसेंस की तजदीद के लिए 1800 रुपए फीस अदा करना होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया गया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये कमी, डीजल सारिफिन को रिलीफ न मिल सका। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। जाहिद आबिद की ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में रद्दोबदल। पेट्रोल 8 रुपए सस्ता, फ़ी लीटर कीमत 259 रुपए 34 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के निर्ख में कोई तब्दीली न की गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया 97 पैसे फ़ी लीटर कमी हुई। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। आवाम का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में कमी अच्छा फैसला है, लेकिन मजीद कमी होनी चाहिए। बढ़ाते 50-50, 10-10 रुपए, 8 रुपए कम करते हैं।
ये तो उसी हिसाब से कम करें जिस स्पीड से बढ़ा रहे हैं। मेरा यही कहना है कि और सस्ता होना चाहिए, काफ़ी मुश्किल होती है, रोज़ाना डलवाना तो मेरा काम है इसी चीज़ का, मैं बाइक चलाता हूँ। हम शुक्रगुजार हैं हुकूमत के कि उन्होंने सस्ता कर दिया पेट्रोल, मेहरबानी है, मज़ीद सस्ता करना चाहिए उन्हें। मार्केट ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में तेल के निर्खों में कमी के पेश नज़र पेट्रोल सस्ता किया गया है। मुकामी करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर में कमी के भी मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। लाहौर की सराफा मार्केट्स में सोने के दाम तेज। सराफा मार्केट्स में सोना 250 रुपये तोला तक महंगा कर दिया गया। 24 कैरात सोने की कीमत 2,19,850 रुपये तोला हो गई है। सराफा मार्केट्स में 24 कैरात सोना 2,19,850 रुपये तोला फरोख्त हो रहा है, जबकि 22 कैरात सोने का रेट 2,01,650 रुपये तोला हो गया है। इसी तरह 21 कैरात सोने की कीमत 1,92,500 रुपये तोला हो गई है। दूसरी तरफ चांदी के दाम बगैर किसी कमी पेशी के 2,020 रुपये तोला की सतह पर बरकरार है।